अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी नारंज शहज़ादी। किसी मुल्क में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी दौलत के मुतालिक लोगों में अजीब अजीब कहानियाँ मशहूर थीं। कोई कहता उसे कहीं से खजाना मिल गया है। किसी का ख्याल था कि किसी फ़कीर ने उसे सोना बनाना सिखाया है। किसी को ये वहम था कि उस अमीर की किसी जिन से दोस्ती है और वही जिन उसे ये दौलत दे गया है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हमें इससे क्या, ये दौलत उसके पास कहाँ से आई और कैसे आई। हाँ, वो अमीर इतना मोटा था कि उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल था। सारा दिन आराम दे कुर्सी पर बैठा रहता। अगर ज़रूरत होती तो दो नौकर सहारा देकर उसे उठाते। एक खाना, दूसरे सोना, यानी उसके दो काम थे। उस अमीर का सिर्फ एक ही बेटा था और उसे वो प्यार से शहज़ादा कहा करता था। और शहर में भी ये लड़का इसी नाम से मशहूर था। शहज़ादा जब जवान हुआ तो बड़े बड़े घरानों से उसकी शादी के पैगाम आने लगे। उसका बाप भी दिल से चाहता था कि अपने इकलौते बेटे की अपनी ज़िंदगी में शादी कर दे, लेकिन शहज़ादा तो शादी के नाम से भी घबराता था। सारा दिन शिकार खेलने के सिवा उसे कुछ काम ना था। एक रोज़ वो सफ़र का लिबास पहनकर अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा जान, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि मैं एक बाग की सैर कर रहा हूँ। उस बाग में सैकड़ों किस्म के फलदार पौधे हैं, लेकिन एक नारंगी का दरख्त ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 नारंगियाँ लगी हुई हैं और दरख्त की हर एक शाख पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बैठे पहरा दे रहे हैं और किसी शख्स को इस दरख्त के पास नहीं आने देते। लेकिन मैं किसी हीले बहाने से एक नारंगी तोड़ लेता हूँ, लेकिन जब मैं नारंगी छीलता हूँ तो उसमें से एक निहायत हसीन लड़की निकलती है। ये लड़की मोती की तरह खुशनुमा और चांद की तरह हसीन है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम नारंज शहज़ादी है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नारंज शहज़ादी को जाकर तलाश करूं, क्योंकि मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर उसके बाप को इतनी हंसी आई कि उसके कहकहों से तमाम मकान गूंजने लगा। शहज़ादा बाप के जवाब का मुंतज़िर पास खड़ा था, लेकिन जब उसके बाप की हंसी ख़त्म ही होने में ना आई तो वह चुपके से घर से निकलकर अस्तबल में आया और अपने घोड़े पर सवार होकर नारंज शहज़ादी की तलाश में चल दिया। उधर कुछ देर के बाद जब अमीर की हंसी बंद हुई तो उसने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ, शहज़ादे को तलाश करके लाओ। मेरा ख्याल है कि मेरा बच्चा पागल हो गया है। अमीर के नौकर चाकर सुबह से शाम तक तलाश करते रहे। आखिर मायूस होकर वापस शहज़ादा सुबह से शाम तक सफ़र करता। रात कभी जंगल में गुजारता, कभी किसी आबादी में रहने को जगह मिल जाती। बहुत रोज़ सफ़र करने के बाद वो एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां दिन के वक्त गर्म हवा चलती और दोपहर के वक्त सफ़र करना मुश्किल होता। एक रोज़ एक जंगल के किनारे उसे एक मकान नज़र आया। उसका घोड़ा उस मकान के पास पहुंचकर खुद ब खुद खड़ा हो गया। शहज़ादा घोड़े से उतरकर जब दरवाजे पर पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी मकान से निकलकर बाहर आया। शहज़ादे ने बड़े अदब से सलाम किया। बूढ़े ने भी शहज़ादे का सलाम का जवाब दिया। फिर शहज़ादे ने कहा कि वो एक मुद्दत से सफ़र कर रहा है, अगर उसे इजाज़त दी जाए तो वो थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले। बूढ़े ने बड़ी खुशी से उसे आराम करने की इजाज़त दे दी और अपने साथ उसे अंदर ले आया। घर में लाकर उसे एक खाट पर बिठाया और रूखी सूखी जो कुछ मौजूद थी खाने को सामने लाकर रखी। शहज़ादे को भूख लग रही थी। उसने खूब पेट भरकर रोटी खाई और बूढ़े की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा है? शहज़ादा बोला, मेरा ख्याल है कि मेरा किस्सा सुनकर आप ज़रूर हंसेंगे। खैर सुनिए। कुछ अरसा हुआ मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक गर्म मुल्क में हूँ और वहाँ किसी जगह एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में नारंगी का एक बहुत खूबसूरत दरख्त है और उस दरख्त में 3 नारंगियां हैं और पेड़ की हर टहनी पर किस्म किस्म के जानवर बैठे रखवाली कर रहे हैं। मैंने किसी न किसी तरह उस दरख्त से नारंगियां तोड़ लीं
اور ان میں سے ایک نہایت خوبصورت شہزادی نکلی۔ اب میں اس باغ کی تلاش میں ہوں، دعا کیجیے کہ خدا میری محنت ٹھکانے لگائے اور جس کام کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں اس میں مجھے کامیابی ہو۔ بوڑھا بولا، خدا تمہیں ارادے میں کامیاب کرے گا، لیکن وہ باغ یہاں سے ابھی بہت دور ہے۔ تم جنگل کے کنارے کنارے چلے جاؤ، تمہیں ایک 4 دیواری سی نظر آئے گی۔ اس 4 دیواری کے اندر محل ہے اور اس محل میں ایک چڑیل رہتی ہے اور وہ کسی کو محل کے اندر نہیں جانے دیتی۔ اس محل کے اندر وہ نارنگی کا درخت ہے۔ تم دیوار کے ساتھ ساتھ چلے جانا، تمہیں لوہے کا ایک دروازہ ملے گا۔ اس دروازے میں سے گزرنے سے پہلے دروازے کی چول میں تیل دے دینا۔ یہ لو تیل کی بوتل، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ دروازہ خود بخود کھل جائے گا، اندر سے ایک خونخوار کتا بھونکتا ہوا نکلے گا۔ یہ محل کا چوکیدار ہے۔ یہ لو روٹی، کتے کو ڈال دینا۔ جب اندر جاؤ گے تو تمہیں ایک ماما ملے گی، وہ چولہے کے پاس بیٹھی ہوگی اور پسینہ سے بھیگی ہوگی۔ یہ لو پنکھا، اس ماما کو دے دینا۔ بائیں ہاتھ کو ایک کنواں ہے، اس کنویں کی آدھی رسی پانی میں ہوگی، آدھی باہر۔ تم پانی سے رسی نکال کر دھوپ میں ڈال دینا۔ اس کے بعد تم نارنگی کے درخت کی طرف جانا اور یہ لو، یہ گھیوں سنبھال کر پاس رکھو۔ جب وہ جانور تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو گھیوں ان کے آگے ڈال دینا اور تینوں نارنگیاں توڑ کر بھاگ کر دروازے سے باہر نکل آنا۔ اور جب تک کسی ندی یا دریا پر تم نہ پہنچ جاؤ، خبردار کوئی نارنگی مت چھیلنا۔ ہر ایک نارنگی میں ایک ایک شہزادی قید ہے۔ تینوں میں سے جون سی تمہیں پسند ہو اس کو ساتھ لے لینا، لیکن خبردار اسے ایک پل کے لیے بھی آنکھوں سے مت اوجھل ہونے دینا۔ عقل مند وہی ہے جو خطرے سے پہلے ہوشیار رہے۔ اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو انشاءاللہ سب مشکلات پر غالب آ کر کامیاب ہو کر لوٹو گے۔ اب جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا۔ شہزادے نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی راہ لی۔ کچھ روز سفر کرنے کے بعد اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا۔ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر جب دروازے کی طرف گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ شہزادہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ سے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا اور بند تھا۔ شہزادے نے اس کی چولوں میں تیل ڈال دیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شہزادے نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ گدھے کے قد کے برابر ایک خونخوار کتا لپک کر آیا۔ شہزادہ اس خوفناک کتے کو دیکھ کر بھاگنا چاہتا ہی تھا کہ اسے روٹی جو اس بوڑھے نے دی تھی یاد آ گئی۔ اس نے روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے لگا اور شہزادہ اندر چلا گیا۔ صحن میں ایک طرف ایک خوفناک حبشن جس کے منہ میں ہاتھ بھر لمبے دانت تھے بیٹھی روٹی پکا رہی تھی۔ ایک ایک روٹی چکی کے پاٹ کے برابر تھی۔ حبشن پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ شہزادے نے پاس جاتے ہی اسے پنکھا دے دیا اور باغ کی طرف چلا۔ راستے میں اسے کنواں ملا۔ پانی کھینچنے کی آدھی رسی باہر تھی اور آدھی پانی میں لٹک رہی تھی۔ شہزادے نے رسی پانی سے نکال کر دھوپ میں ڈال دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باغ میں پہنچا۔ اس میں سینکڑوں قسم کے پھلدار درخت تھے، لیکن نارنگی کا ایک ہی درخت تھا۔ اس میں 3 نارنگیاں لگی تھیں اور ہر ڈالی پر طرح طرح کے جانور بیٹھے تھے۔ جب شہزادہ اس درخت کے پاس پہنچا تو سب جانور اس پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن شہزادے نے تھیلی سے گھیوں نکال کر ان کے آگے پھینک دیے۔ جانور تو گھیوں چگنے لگے اور اس نے جلدی سے تینوں نارنگیاں توڑ کر تھیلے میں ڈال لیں اور دروازے کی طرف بھاگا۔ اچانک آواز آئی، رسی رسی، چور بھاگا جاتا ہے، جکڑ لے اس سے۔ لیکن رسی نے جواب دیا، میں مدت سے پانی میں بھیگی خراب ہو رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے پانی میں سے نکال کر دھوپ میں ڈالا، تو کیا اس کی نیکی کا عوض میں بدی سے دوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنے میں شہزادہ بھاگ کر اس جگہ پہنچا جہاں وہ حبشن بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ پھر آواز آئی، حبشن حبشن، چور بھاگا جاتا ہے، گرم گرم راکھ پھینک دے۔ اس حبشن نے جواب دیا، میں ایک مدت سے آگ کے سامنے بیٹھی گرمی سے پھنک رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے پنکھا دیا جس سے مجھے اب ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو کیا اس کی نیکی کا عوض میں بدی سے دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں شہزادہ بھاگ کر اس جگہ پہنچا جہاں وہ خونخوار کتا مزے سے ٹھنڈی ٹھنڈی زمین پر بیٹھا تھا۔ پھر آواز آئی،
कुत्ते कुत्ते, चोर भागा जाता है, फाड़ डाल इसे, कुत्ते ने जवाब दिया। एक मुद्दत से मैं गली सड़ी हड्डियों से पेट पाल रहा था, लेकिन इसने मुझे रोटी खाने को दी, तो क्या इसकी नेकी का एवज मैं बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में शहजादा भागकर दरवाजे पर पहुंचा। फिर आवाज़ आई, दरवाजे दरवाजे, चोर भागा जाता है, बंद हो जा। दरवाजे ने आवाज़ दी, एक मुद्दत से जंगार ने मुझे खा रखा था। इस शख्स ने मेरी चूल्हों में तेल देकर मुझे इस मुसीबत से बचाया, तो क्या इसकी नेकी का इवज़ मैं बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही शहजादा जुस्त भरकर दरवाजे से बाहर निकल आया और घोड़े पर सवार होकर जंगल के साथ साथ पानी की तलाश में चला। दोपहर तक उसे कहीं पानी नजर न आया और प्यास से जुबान भी मुंह में खुश्क होकर कांटा हो गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और बराबर चलता रहा और आखिर प्यास से बेताब होकर घोड़े से उतरकर एक जगह बैठ गया। इस वक्त उसे इन तीनों नारंगियों का ख्याल आया और बूढ़े ने जो नसीहत की थी वो बिल्कुल भूल गया। उसने थैले में से एक नारंगी निकाली, लेकिन जब उसे छीला तो उसमें से एक खूबसूरत चंडूल निकला कर उसके पास आकर बैठा और बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी हो तो पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था। उसने जल्दी से दूसरी नारंगी भी छील डाली, लेकिन उसमें से भी एक चंडूल निकला और पास बैठकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी हो तो पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था। दोनों चंडूल जंगल की तरफ उड़ गए। अब शहजादे को उस बूढ़े का कहा याद आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो रात भर नींद बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। जब सुबह हुई और शबनम पड़ने लगी तो उसे कुछ होश आया। जब दिन चढ़ा तो इधर उधर शबनम के कतरे घास पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। रात भर के आराम और ठंडक से वो फिर सफ़र के काबिल हो चुका था। उसका वफादार घोड़ा उसके पास गर्दन झुकाए खड़ा था। शहजादा घोड़े पर सवार होकर आगे रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वह एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी का पानी आईना की तरह चमक रहा था। छोटी छोटी मछलियां पानी में इधर उधर फिर रही थीं। शहजादा घोड़े से उतरा, पहले चुल्लू में पानी लेकर खूब पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उसने घोड़े को पानी पिलाया और एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर थैले में से तीसरी नारंगी निकाली। जब उसने नारंगी छीली तो उसमें से भी एक बहुत खूबसूरत चंडूल निकला। चंडूल देखकर शहजादे को अफसोस हुआ कि उसकी सारी मेहनत अकारत गई, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इस नारंगी में से शहजादी ज़रूर निकलेगी। खैर, चंडूल पास बैठकर बोला, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी हो तो पिलाओ। शहजादे ने चुल्लू में पानी लेकर चंडूल को पिलाया ही था कि वो आनन फानन एक निहायत हसीन लड़की बन गई। उस लड़की के बाल सोने की तरह चमक रहे थे, आंखें कवल की कटोरियां मालूम होती थीं। उसका बदन मोती की तरह खूबसूरत था। ये वही शहजादी थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। शहजादा शहजादी की तरफ ताज्जुब से देख रहा था और शहजादी हर चीज़ की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि ये मुल्क भी नया था और इस मुल्क की हर चीज़ भी उसके लिए नई थी। शहजादे ने पूछा, शहजादी तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, मेरा नाम नारंग शहजादी है। मैं 5 साल की थी कि एक परी ने मुझे नारंगी में कैद कर दिया। अब 12 साल के बाद मैंने फिर एक बार दुनिया देखी है। शहजादे ने जवाब दिया, परी ने तुम्हें क्यों कैद कर दिया था? नारंग शहजादी बोली, परी मेरे यहाँ से मुझसे मांगती थी, भला मेरी माँ मुझे कैसे दे देती। बस उस रोज़ से परी मेरी भी और मेरी माँ की भी दुश्मन बन गई। एक रोज़ मैं बाग में खेल रही थी कि वो परी कमबख्त कहीं से आ निकली और मुझे एक जानवर बनाकर नारंगी में कैद कर दिया और जादू के ज़ोर से सुला दिया। शहजादे ने पूछा, क्या इरादा है? नारंग शहजादी बोली, इरादा कैसा? अब जहाँ आप ले चलें मैं आपकी लोंडी बनकर रहूँगी। शहजादे ने हंसकर पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी? नारंग शहजादी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया और शहजादा उसे अपने साथ सवार कराकर अपने वतन को चल दिया। कुछ रोज़ सफ़र करने के बाद शहजादा अपने वतन आ पहुंचा। शहर से कुछ फासले पर दरख्तों का एक झुंड था और पानी का एक तालाब। शहजादे ने उस जगह अपना घोड़ा रोका और नारंग शहजादी से कहा, हम अपने शहर में तो आ पहुँचे, लेकिन तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं। तुम इस जगह मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे इस्तकबाल का इंतज़ाम करके अभी आता हूँ।
नारंज शहजादी बोली, मुझे अकेले खौफ आता है, तुम बहुत जल्द वापस आ जाना, ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊं। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि ये उसका अपना वतन है, किसी की मजाल नहीं कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। शहजादी एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठी और शहजादे ने घोड़े पर सवार होकर शहर की राह ली। शहजादी अभी शहजादे का इंतजार कर रही थी कि उसे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी इस ख्याल से कि कहीं कोई भेड़िया ना हो, जल्दी से एक दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गई, लेकिन भेड़िए की बजाय एक बहुत बदसूरत लड़की को कुल्हे पर खड़ा रखे तालाब पर पानी भरने आई। पानी में जब उसने शहजादी का अक्स देखा तो अपना अक्स समझकर हैरान होकर कहने लगी, जाने लोग मुझे बदसूरत क्यों कहते हैं, मैं तो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, सारी दुनिया ही बेवकूफ़ है। ये सुनकर शहजादी को हंसी आ गई। उस बदसूरत लड़की ने सर उठाकर जो देखा तो पत्तों में शहजादी बैठी नजर आई और हंसकर कहने लगी, वारी जाऊं, तुम दरख्त पर क्यों चढ़कर बैठी हो, नीचे तो आओ, ज़रा बातें ही करेंगे, कुछ तुम अपनी कहना, कुछ मैं अपनी सुनाऊंगी। नारंग शहजादी दरख्त पर से उतर कर आई। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी बोली, मेरा नाम नारंग शहजादी है। लड़की ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? शहजादी ने कहा, मैं शहजादे के साथ आई हूँ, वो मेरे इस्तकबाल का इंतज़ाम करने शहर गया है, वो मुझसे शादी करेगा। लड़की बोली, मेरी अच्छी नारंज, ये तुम्हारे बाल क्या बिखरे हुए हैं, लाओ तो ज़रा मैं इनमें कंघी कर दूँ। शहजादी बाल बनवाने जो बैठी तो उस बदबख्त लड़की ने अपने बालों में से एक सुई निकाल कर शहजादी के सर में चबो दी और कहा कि चंडूल बन जा। नारंग शहजादी उसी वक्त इंसान से जानवर बन गई और उड़कर दरख्त पर जा बैठी और लड़की ने घड़ा तोड़कर एक तरफ फेंक दिया और उसी जगह बैठकर शहजादे का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद शहजादा एक बहुत खूबसूरत लिबास और बड़े कीमती जेवरात लेकर दरख्त के उस झुंड पर आया जहां वो नारंग शहजादी को छोड़ गया था। शहजादे के साथ बहुत सी लोंडी गुलाम भी थे, लेकिन जब एक खूबसूरत शहजादी की बजाय उन्होंने एक भूंडी सूरत भैंस ऐसी मोटी और काली कलोटी लड़की देखी तो ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहजादा खुद भी बहुत हैरान था कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। आखिर उसने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और शहजादी जो यहाँ बैठी थी वो कहाँ गई? लड़की बोली, कितना अफसोस है कि अभी तो मेरी तुमसे शादी भी नहीं हुई और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। वही नारंग शहजादी हूँ जिसे तुम यहाँ छोड़ गए थे। शहजादा ताज्जुब से बोला, तुम नारंग शहजादी हो? नारंग शहजादी तो बड़ी हसीन लड़की थी। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही नारंग शहजादी हूँ। जब तुम मुझे यहाँ छोड़ गए तो कहीं से एक जादूगरनी आ गई। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या करती हो? मैंने कहा कि शहजादे के साथ आई हूँ और वो मेरे इस्तकबाल का इंतज़ाम करने शहर को गया है। ये सुनते ही उस जादूगरनी ने इस तालाब से चुल्लू में पानी लिया और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगी। फिर वो पानी मुझ पर फेंक कर बोली, शक्ल से बदशक्ल हो जा। अब जो कुछ उसने मुझे बना दिया है तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाना पसंद नहीं करते तो इसी जगह जहाँ से तुम मुझे लाए हो पहुँचा दो। शहजादे को उसकी बात का यकीन आ गया और उसने लोंडी गुलामों को हुक्म दिया कि इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठा लें और शहर ले चलें। जब उस लड़की ने लिबास और जेवरात पहने तो और भी बदनुमा नजर आने लगी। फिर वो डोली में बैठ गई और कहा, डोली को उठाकर शहर को हो लिए। शहर के लोग नारंग शहजादी को देखने के लिए बाजारों में और मकानों की छतों पर कतार बांधे खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने एक भैंस ऐसी मोटी और काली कलोटी औरत डोली में बैठी देखी तो नाराज़ होकर अपने अपने घरों को लौट गए। जब डोली शहजादे के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका बाप शहजादी के इस्तकबाल के लिए आया, लेकिन एक खूबसूरत शहजादी की बजाय एक भद्दी और काली कलोटी औरत देखकर बेटे पर बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा, कमबख्त, तू ये डायन कहाँ से ले आया? शहजादा बोला, अब्बा जान, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर जो जी चाहे कहिए। बाप बोला, कमबख्त, तू जैसा अहमक पहले था आज भी वैसा ही साबित हुआ। क्या इसी लड़की के लिए तूने इतना लंबा सफ़र किया था? मैं कभी इससे तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। शहजादा कहने लगा, बेशक मैंने इसी शहजादी की खातिर इतना लंबा सफ़र किया था और यही वो शहजादी है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। बाप झिड़क कर बोला, चुप रह,
اس کالی کلوٹی کو شہزادی کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن جب شہزادے نے نارنج شہزادی پر جو کچھ بیتی تھی باپ سے کہی تو اسے شہزادی پر بہت رحم آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آیا اور اس کی خدمت کے لیے لونڈی غلام مقرر کر دیے اور شادی کا سامان تیار کیے جانے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی درزی، زردوزی کا کام کرنے والے اور سنار شادی کے لیے کپڑے زیورات تیار کرنے لگے۔ جب شادی کا سارا سامان تیار ہو گیا تو اس امیر نے ایک دن مقرر کر کے شہر کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو دعوت کے لیے مدعو کیا اور محل کے سامنے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے شامیانے لگوا دیے۔ شادی کے دن جب شہر کے سب امیر آدمی بہت فاخرہ لباس پہن کر آ گئے اور طرح طرح کے کھانے مزے مزے سے کھانے لگے، لیکن جب وہ دلہن کو دیکھتے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتے۔ باورچی کو حکم تھا کہ ہر ایک مہمان کے آگے گرم گرم کھانا رکھا جائے۔ باورچی اپنے کام میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت چنڈول کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور باورچی خانے میں جو ایک کھڑکی تھی اس میں بیٹھ کر بولا، ایک روتا ہے ایک ہنستا ہے، ایک مرتا ہے ایک جیتا ہے، ایک پیٹ کی خاطر کام کرتا ہے، ایک چین کرے آرام کرے، تم ختم ذرا یہ کام کرو، کچھ نیند کرو کچھ آرام کرو۔ باورچی ہنس کر بولا، میاں چنڈول، جب دن بھی کام اور رات بھی کام، مزدور کو کیسے ملے آرام؟ کچھ کام کرے تو پیسہ پائے، گر چین کرے تو فاقہ آئے، جو کام نہیں تو دام کہاں، پھر نیند کہاں آرام کہاں۔ چنڈول نے کہا، تم دن بھر کام جو کرتے ہو، کیا مالک سے تم ڈرتے ہو؟ ہے سب کا مالک ایک خدا، اس کے بندے سے ڈرنا کیا؟ تم ختم ذرا یہ کام کرو، کچھ نیند کرو آرام کرو۔ چنڈول کے کہنے کے ساتھ ہی باورچی کو نیند آ گئی اور وہ پیڑھی پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ ادھر جب مرغ کے کباب آنے میں دیر ہوئی تو امیر نے باورچی کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ نوکر جب باورچی کو بلانے آیا تو اسے سوتے دیکھ کر لوٹ گیا اور امیر سے جا کر کہا کہ وہ تو پیڑھی پر مزے سے سو رہا ہے۔ یہ سن کر امیر چابک لے کر باورچی خانے میں آیا۔ مرغ جو باورچی نے سیخ پر چڑھا رکھا تھا جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے باورچی کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا ہی تھا کہ وہی چنڈول دریچہ کے راستہ اندر آیا اور امیر کے سر کے اوپر چکر کاٹنے لگا۔ امیر جب باورچی کو مارنے کے لیے چابک اٹھاتا تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پر پھیلا کر گزرتا، پھر کھڑکی میں جا بیٹھتا۔ امیر اس کے پکڑنے کی بہت کوشش کرتا لیکن وہ ہاتھ نہ آتا۔ جب امیر کو آنے میں دیر ہوئی تو شہزادہ بھی باورچی خانے میں آ گیا۔ امیر نے بیٹے سے کہا کہ وہ جلدی سے کھڑکی بند کر دے۔ جب شہزادے نے کھڑکی بند کر دی تو دونوں نے مل کر چنڈول کو پکڑ لیا۔ امیر اسے زمین پر پٹک نہیں تھا کہ اس کے سر میں ایک سوئی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ امیر تعجب سے بولا، ارے یہ اس چنڈول کے سر میں سوئی کیسی ہے؟ پھر اس نے سوئی کھینچ کر جب سر سے نکالی تو چنڈول کی بجائے نارنج شہزادی اس کے سامنے آ موجود تھی۔ اصلی شہزادی کو پا کر دونوں باپ بیٹا بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی نے اس کالی کلوٹی لڑکی کا تالاب پر پانی بھرنے آنا اور شہزادی کے عکس کو اپنا عکس سمجھ کر خوش ہونا اور پھر بہانے سے اسے پاس بٹھا کر اس کے سر میں سوئی چبھو دینا سب مفصل کہہ سنایا۔ یہ سن کر امیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے نوکروں کو اس لڑکی کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا، لیکن نارنج شہزادی نے امیر سے کہا کہ آج خوشی کا مبارک دن ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا اسے خدا دے گا، آپ اس کی سزا معاف کر دیں۔ چنانچہ امیر نے اپنی بہو کی سفارش پر اس لڑکی کا قصور معاف کر دیا اور بڑی دھوم دھام سے بیٹے کی نارنج شہزادی سے شادی کر دی۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔